Yeah. ومع أنت حد صار للأخت الله أبزي I think تندو ناي إيرترا ناي تجراين كم حاقتيلو ناي تبقى زخيد ناي سلام تندو ريكونا أنتي تندو دابل كاسني بزعبا زيد ليكا هاجر وكيلكا إسرائيل تتفيا قال مليلكا بزرا يا نحرنا يبقى حكي هاجراوين إيرتراوين اللهم نتوقعهم زوجين دلوا دوابلوهم نلسلو نحن نقولش قل فيه متعرفون يا حجي نجازا زجبرتهم قال من ياخذوا لهم نجازا نعرفهم بقطع يكون نجيم لحن نحردنا أوركينكم كأن تاي نجازا زجبر دلو جازا أنت أخوينه خنسمعكم هنا جاز أب جازا زل هزبي نتعود أن ندبلك هذا حتى تكايله هم تجارو هم يكون تزاروا لهم تمازاب لهزبكم علىكم نعو قدم لسوا جزو زعبا غازا قالوا وكيك ماي جن كسمعون حديكم كأنه لكم We'll fight work through it. Why would you stand against people who want to do good? They've mentioned the word Palestinians in their manifest and in their videos much more, 10 times more than they mentioned the word Israeli. Standing against them is standing against us. Our interest is Israel's interest. We will only thrive when Israel does. And Israel will only thrive when we do. And this should serve as a last call for the European establishment, which I still insist is good intended. Either you stand with us, either you support peace and drop the terrorist, Islamist, radical, anti-Semitic regimes like the Palestinian Authority, like the Hashemite Kingdom of an unelected, undemocratic, tyrannical regimes. Unless you drop them, you will be ousted soon from the entire game. It's either that you accept change or you simply stay out of it. You have been very destructive to my people without knowing it. You have been supporting our oppressors. Morgheini, the European Parliament Union's foreign minister, she's a personal friend of both Abbas and Jordan's king. Will she talk to a real representative of the people like myself? No, she wouldn't. This has been very destructive to us. Enough with the pain. Okay. زينا Palestinian. حج ستيت كبوميو. جوردان Palestinian كفوني. عبز توديو. السخات تقراواي جن وتيخا إسرائيل تقبر زلا لك كمزي نعنا فيدرال تقبرنا. لأنه إسرائيل ولا حنتي قبرتهم. نهلك كبالستينيانوي نلعب البالستينيان كوين كاس بزعبة تمازابل هزبها عيو جزا خدي وداكا نتي إرتراو هاني تعدي عدي إساياسا ندقون أبدأ حين كإرتراو نزبها ليلة إرتراو يكون كان انحر إرتراو حين كمان كم زيلهم بشمكا بانديرا حيزهم بعد زهورن دبلدو بعد قلمري زعبة إسرائيل كتقفى قالوا عدد نحر دبلو خوينم نملس كانوا نحكي نعنا يوكلنا نبكم السوق تاعكم تسمع مالك that means نعهم ولا يملكتكم بزعبة إرتراوين أيكونكم مش تقوم تفلتوا ياهم إرتراوين كم زيكونكم سلامتاي إرتراي لا ناس أخذتوا تسي حادثة تقمت الله يلا
any time border نحر تخفيتو هادي مزوات تطرح نارينا نحن أبز يعني كل زحالفة مالتي تقرأيكم عاد خوين دك على سالو عبد حق نزارب ስለዚህ ኣብ ደገ ዘለኻውን ኤርትራውነት የብልካን ኤርትራዊ ኮንካን only ኣብታ ሃገረ ኢሳያስ ዘሎ ሰብ እንድሕር ኢሳያስ ኣነ ኢሳያስ ኤርትራዊ ኣይኮንኩን ክብል ኣይሰማዕኩን ካብ ኣፉ ስለ ዘይሰማዕክዎ ተዓድና እቲ ኣብ ጅቡእ ሒዝዋ ዘላ which is good I admire him እቲ ዘሎ ህዝቢ ከዓ ኢሳያስ እንድሕር ኤርትራውያን ናይሉ ኤርትራዊ ማለት እዩ እንድሕር ደይበለ ከዓኒ ሽሙ ዘይተፈልጠ ህዝቢ ኣለዎ ማለት እዩ كمان يا تزيلو ناي تندلكا تجراوين ناي دوبين ناي تسمين دلوخا ناي حسوت إيرتراون تأكيد كاس بزعبا إسرائيل تودقة أمريكا تودقة أو أمريكا خنكم جهم تبدلهم أب سعودية خوفي الكاسي سعودية تودقات بالجها أيكون عندهم مختلسي وين مسكال وين قال سيمبول تريوم الكا كساد كاد قمت خندي يا أي سمعنا نيرأنا نيفلتنا كيف بلو مالتي سمعكم زي فلسطينيين شقريب النامس إسرائيلي نعنا بعد عباسن ناي جوردان ده حشمايتن كوينا من بقتلونا دلويلو بعد ما يونا بتسألكم من أي جبتي توم تلولات تأشون له ووك ንፓለስቲንያንስ ብእግርና ክንከይዲና ንጋዛ ኢሎም ተኸልከሉ ስለዚህ ንስኻ መን ኮንካ ኢኻ ትግራዋይን ኤርትራውን ባህሊ ደይኮንካ ከለኻ ኤርትራዊ ማለት እዩ ኤርትራዊ ኮንካ ኣይተሓስቡ እንድሕር ኮንካ እጃምካ ክትገብሮ ዝግባኣካ ብሽምካ ባንዴራካ ውፅኦም ኣነ ኤርትራዊ እየ ፀረ እስራኤል ይኽብሉ ከለዉ you should defend that all of you ፅቂልና ሰሚዕናኩም ኢና يا أنتي سمايت زبها لالو لك كنت أنتي أرابيزم إسلاموفوبيا زبها الحقتات زلو كومخا أنتي سمايت لالو يا نحنا أبوتاتنا ديتاتنا أملاك إسرائيل كله دوعلو سأر إسرائيل كوينا ينفلتنا زراخبون بوردر ونيبلنا دبا أسيبلنا سلازي إفراوين أكونكم جن بتنايت هاجرشم بتنايت هزب الدمتي عايشركتو اوكي تግራይ ፕረስ ኣብ ዝንፀየ ደለኹ ነጋሽ ዓለ ዝበሃል ገዲም ተጋዳላይ ህዝባዊ ሓርነት ገለመለ ሻዕብያ ማለት እዩ ኣምፂዎ እዚ ፅምዶ ዋጋ ከኽፍለና እዩ ብላሎ መስዋዕት ከኽፍለና እዩ ፅምዶ ንምንታይ ኢኹም ተፃሚድኩም መን ይኸድ ስዋዕ ምእንቲ ፅምዶ ኢሉሲ መን እዩ ዝቕተል ምእንቲ ፅምዶ ኢሉ መን እዩ ዝዋጋእ ምሽ ተራኺቦ ወት ፎርማሊቲ ኣይረኣናየ እንደለና ፎርማሊቲ ረኣና ስጋዕ ሕጂ ደብረፅዮን ወይሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ግን ክዛረብ ኣይሰማዕኩዎን ስለዚ ሲ ደብረፅዮን ምስ መን ፅምዶ ዝገብር ዘሎ ኣም ሹር ኣወል ስዒድ መንግስቲ ዘይፍቀደሉ ክገብር ኣይክእልኒ እቶም ህዝቢ እውን ተራኺቦም ዋዩ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተሓቢኡ ደሎ ከም ምርዓት ብለን ተዳሉ እዚ ኤኒዌይ ንዑ ምልከት ተዓድናቱ እንደ ንዑ ምልከት ምስ ፀገም የብልና ምስ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ፀገም የብልና ግን ኣነ ቲቪኤር ከፊቶም ብዛዕባ ኢራን ብዛዕባ እስራኤል ክጠፍእ ኣለዋ ዝበለ ጋዜጠኛ ናይ ቲቪኤር ስለዘይሰማዕኩ እቲ መንግስቲ ወላ ሓንቲ ኢደ ይብሉን ኣብዚ ኣብ ደገ ኮይንኩም ሱቕ ኢልኩም ትሰምዑ ዘለኹም ግን ያ ስለዚ ሲ ብኸመይ ኤርትራውያን ኣይኮንኩም ዝብለኩም ዘለኹም ወላ ሓደ ሰብ ኤርትራዊ ይኮነን የለን ኤርትራውነት ኣብ ደገ የለን ኤርትራዊ ኮንካ ኣብ ተዓዲ ወላ ሓንቲ ይብልካ በቃ ስደተኛ ናይ ምዕራብ ኣብ ምዕራብ ተሰዲድካ ዘለኻ ኢንፋክት ከማን እንድሕር መንግስቲ ኣሜሪካ ምስ እስራኤል ኣላይ ኮይኑ ምስ መንግስቲ ኸ ኢኻ ትኸውን ምሽ ሲቲዝን ክትወስድ ከለኻ ምሒልካ ኢኻ ወሲድካ ትማሓላ ሓደ ካብኡ እንዲ ንሃገርካ ዶ ክትብል ሃገርካ እንዲ ኣሜሪካ ኣብ ኢራን ተሰደደ ሓበሻ ኣለና ድዩ የለን እትዎን እዮም ከማን ያ ይሲ እዚ ንሓልፎ ዘለና ኩነ ግዜታት ቀሊል ግዜ ይኮነን ቶም ሱቕ ኢልኩም ትሰምዑ ዘለኹም ከዓ ተሰማሚዕኩም ማለት እዩ እምበር ከምዛ ናተይ ኣነ ስለትስማዓኒ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ትውሽጢ ዘለና ኣይስማዓኒ ህዝበይ እዩ ኣነ ኤርትራዊት ኣይኮንኩን ኣሜሪካዊት እየ ክልተ ሲቲዝን የብለይን ኣይኮንኩን
أوشت جن ቤተሰብ አለኝ ከማኻትኩም ሓሳዊት ኣይኮንኩን I'm not Eritrean I'm an American citizen that's all I don't have another tash ካልኣይ ዓዲ የብለይ I don't have dual citizenship yeah if my country stands with Israel me too I stand with Israel too yeah እጅግን ባንዴራና ኤርትራ እንዳገበርካ ያ ንሕዲ ተዛረብኩሞ ኩላትኩም ሓደ ኢኹም ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን እና ኢትዮጵያውን ከስማዓኩም ቶም በአማርኛ ዝገብሩ ደሎ anyway ሕጂ በመን ክንጅምር ዋዕሮናዶ ገሌናዶ ትብሎም ነበርኩም ተጋሩ ማለት እንቲ መሐመድ ዲዩ ገለ ዝበሃል ቆልዓ ወይዚ ሕጂ بوخ جمرة ستالين تخم زبلو قدمي تلتعمل تيجي لملك هو سلامتاي يتسو زبلو زلو استيل حجي مزن خالد لنا وأنا وهابي لكم وهابي زمي زعمن سو إلى خمتنا كذا مسلا ماي سيدني نزخيدا يكون كل وهابي زم كأنتاي إسرائيل تتفق على وايلهم زعمنوا مالتي لازم كمل سلم نيرك ما يقوله ያኔ አማራ ክልል ቲዲፍ አማራ ክልል ኦፕሬሽን በሚያደርግበት ጊዜ ነው ቴምችን ማለት ያቆም ያኔ ዋህዲያ የሚባል ብርጌድ ተደመሰሰ ብሎ ሲናገር ዋህዲያ ከሚላቸው ግሩፖች መካከል አንዱ ሆነ ሀምዛ ኦሮሚያ እኮ ነው ዋህዲያ ከሚባለው ግሩፕ ዋህዲያ ብላቸው የምትጠሩት እነ ስታሊን ብለው የሚጠሩት እንደ ድሮ አንገቱን ደፍቶ በተቀደደለት ቦይ የማይፈስ ማለት ነው ጠንካራ ሙስሊም ወይም ደግሞ ለመብቱ በሰላቱ በምኑ ችግር ላይ ሊኖርበት ይችላል ግን በሙስሊምነቱ ስትረግጠው የማይረገጥልህ ሙስሊም በአጠቃላይ ዋህዲያ ይባላል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን በእስራኤል የፓርላማ አባል ለሆነችው ትውልደ ኢትዮጵያዊት የተሰጠ ምላሽ በመጀመሪያ ደረጃ የትውልደ ኢትዮጵያዊቷን በእስራኤል ሀገር የምትኖረዋን የትውልደ ኢትዮጵያዊቷን ንግግር የአራት ደቂቃ ንግግር አብረን እናዳምጣለን። ከዛም በኋላ መላሹ ከተማረው ከፓስተር ኤድሞን ይሆናል። በቃ እኛ መናገር እናቆማለን። ከእንግዲህ በኋላ የተማሩ ታሪክ ያወቁ ሰዎች ሲያወሩ እናዳምጣለን። ሰው እንዲያዳምጥ ሼር እናደርጋለን። ሼር አድርጉ። ህዝብ እውነት ማወቅ አለበት። ህዝብ ሴራን ማወቅ አለበት፣ መረዳት አለበት። ገንገበት ዝም ብሎ መነዳት የለበትም። ጤና ይስጥልኝ። በዛሬው ቀን የእስራኤል አየር ኃይል ኢራንን ደበደበ። ምክንያቱ ምንድን ነው? የእስራኤል አየር ኃይል ኢራንን የደበደበበት ዋናው ምክንያት ኢራን ከ40 ዓመት በላይ እስራኤልን ለማጥፋት በየጊዜው ትዝታለች። እስራኤልና ኢራንን የሚያገናኛቸው አንድም ድንበር የለም። ነገር ግን የኢራን ፍላጎት እስራኤልን ማጥፋት ነው። በቀጥታ ባይሆንም በተለያዩ መንገዶች ለማጥፋት ሞክራለች። ምሳሌ ብሰጣችሁ በደቡብ ክፍል በሐማስና በጅሃድ ሽብር ፈጣሪ ድርጅት አማካኝነት፣ በሰሜኑ በኩል ደግሞ በሊባኖስና በሶሪያ ምድር መናኸሪያ ያደረገው የህዝቡላ ሽብር ፈጣሪ ድርጅት፣ በምስራቁ በይሁዳ ሰማሪያ ደግሞ የፍልስጤም ሽብር ፈጣሪ ድርጅቶችን፣ ቀጥሎም ደግሞ ሩቅ ከባህር ማዶ ድንበር የማያገናኝ ከየመን ምድር ደግሞ በመሆን በቀጥታ የሚተኩሰው የሁቲም ሽብር ፈጣሪ ድርጅት ይገኝበታል። ይህ በሙሉ በአንድ ላይ በመሆንና በአንድ ላይ በመደራጀት በኢራን መሪነት እስራኤልን ለማጥፋት ሙከራ ተደርጓል። በዚህ አላበቃም። ኢራን የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ባለቤት መሆን ትፈልጋለች። ይኸውም እስራኤልን ለማጥፋት ነው። እስራኤል የምትጠፋበት ቀን በዚህ ጊዜ ነው በማለት በዋና ከተማዋ በቴህራን ትልቅ መፈክር ተዘጋጅቶ እናያለን። ይህ ሁሉ የሚያመለክተው እንዲሁም ድንበር የማያገናኛትን ጭራሽ ምንም አይነት ግጭት የሌላትን እስራኤልን ለማጥፋት ነው። እስራኤል ሲባል በእስራኤል የሚገኘውን የእስራኤልን ብቻ አይደለም፣ በውጭ ሀገር የሚገኙትንም ኢራን በሽብር ፈጠራ ድርጊት ጎድታለች። ለምሳሌ ያክል 2 ጊዜ በተደጋጋሚ በአርጀንቲና ዋና ከተማ በቦነስ አይረስ በይሁዳውያን ተቋማት ላይ ጉዳት አድርሳ በርካታ ወገኖቻችን ህይወታቸው
የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ከገባ ሲሉ ተናግረዋል። ይህን ያዳመጥ አልነበረም። አሁን ግን ሁኔታው እየተባባሰና ዛቻው እየተጠናከረ ሲመጣ የእስራኤል መንግስት ሳንቀደም መቅደም አለብን፣ የህዝባችንና የሀገራችን ድንበር የምንጠብቀው እኛ ነን በማለት እነሆ በዛሬው ቀን የእስራኤል አየር ኃይል የኒውክሌር ኃይል ማመንጫ ጣቢያዎችን የኢራንን ደብድቧል። ቀንደኛ እስራኤል መጥፋት አለባት የሚሉ የኢራንን መሪዎችንም ደምስሷል። የእስራኤል ፍላጎቷ ሰላም ነው። ከ6 የአረብ ሀገራት ጋር የሰላም ውል ፈርማለች። ኢራን ግን ምንም ግንኙነት የሌላት መካከለኛው ምስራቅ በማወቅ እስራኤል ለማጥፋት ዝታለች። በይሁዲ ህዝብ በእስራኤል ህዝብ በኩል ደግሞ በሁለተኛ ዓለም ጦርነት የጀርመን ናዚዎች ከ6 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ወገንን የጨፈጨፉት መደገም የለበትም። በጊዜው ሀገር አልነበረንም፣ መከላከያ ኃይልም አልነበረንም። ጉዳቱ እልቂቱ የደረሰው በዚህ ምክንያት ነው። ስለዚህ ለብዙ ሺህ ዓመታት ያክል ተበትኖ የቆየው የእስራኤል ህዝብ ተሰባስቦ አገር አቋቁሟል። ለወደፊቱ በጀርመን ናዚዎች የተፈጸመው እልቂት አይደገምም፣ ኔቨር አጌን ወይም ድጋሜ አይሆንም የሚለው የእስራኤል ትልቁ መመሪያ ነው። ለዚህ ነው የእስራኤል መንግስት ለህዝቡ የሚቆረቆረው፣ ለወገኑ የሚያስበው፣ ዳር ድንበሩ መከበር አለበት፣ በመላው ዓለም የተበተነው ወገኑ በሚኖሩበት በሃይማኖቱ በዘሩ መጎዳት የለበትም በማለት እንዲህ አይነት ጠንካራ እርምጃ ለመውሰድ የተገደደው። እንግዲህ ይህን በተመለከተ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ አሁን ያለንበት ጊዜ ጦርነት ነው። ሁኔታውን እገልጽላችኋለሁ። የፓርላማ አባሉ ወይም የክነሴት አባል ዶክተር ጸጋ ፈታሁን መላኩ ነኝ። ሁኔታውን እንከታተል። በአጠቃላይ ለመላው ዓለም የእስራኤል አምላክ ሰላም ይላክልን። እሺ ተመስልኝ ለዚች ኦኬ ቅድሚ ምጅማሩ እዚ ኤድሞንዲ ገለት ብልዎ ናይ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ደም ገይሩ ናይ ዩቱበር ታሽሙ ዝኾነ ማለት እዩ በዚ ተቐቲሉ በዚ መፂኒ ኢንፎርሜሽን መፂና ልደታ ኣለኩም ነበረ ኤኒዌይ እዛ ዶክተር ፀጋ ኣብቲ ናይ ክናሴት ናይ በዓል ናታንያሁ ፓርላማ እያ ዘላ ንምንታይ እያ ወፂያ ተዛሪባ ነቶም ህዝባ ክተስማዕሚ ኢላ ኣይኮነትን እቶም ህዝባ ኣብኡ ደለዉ ኢንፋክት ሂብሮ እዮም ዝዛረቡ ዘይሮን ኢላ ኣምሃሪት ኣብ ኢትዮጵያ ግን አንቲሰማይት ሕጂ ኮነን ጀሚሩ አብይ አሕመድ ካብ ዝመጽእ ጀሚሩ አብይ አሕመድ ካብ ዝመጽእ ብዙሕ አንቲሰማይት አንቲሽሙ ሃይሊ ታሽሙ ተራዩ ጥራሕ እዚኦም ናይ ኦርቶዶክስ ከማኔ ቆላምፅ ኣስቅጥ ኣቢሎም ሓሊፎም ነይሮም እምበር ሕጂ ኮነን ጀሚሮም እዚ ናይ ጋዛ ሃፐን ዝኾነት ናይ ሃስቴጅ ገለ ምስ ተወስዱ ኣብ እዚ በዓል ጅማሊ ገለ መለ ናይ ኢትዮጵያ ባንዴራ ሒዞም ሙስሊም እንቋዕ ኮኑ እስራኤል ኢሎም ዝወፅሉ ኣሎ ኣሎ ሓደ መዓልቲ ቪድዮ ምፅአ ነይሩ እዚ ሕጂ ሳን ኢትዮጵያውያን ኣይትነግሮም ደላ እቶም ኤርትራውያን እውን እንደይሰምዑኹም ከይመስለኩም ተጋሩ ኮይኖም ጁሽ ኢትዮጵያውያን እውን ኣለዎ ብኡ ስለዚ ሲ they know you ፅቡቅ ገይሮም ፈሊጦምኩም ኣለዉ ሕጂ ንሕና ከዓ we have to say something ሱኢልና ይሰምዕና እያ ድሕሪ ሱኢልካ ተሰማሚዕካ ማለት እዩ ሕጂ እዚን ኢትዮጵያውያን ተሓላሊፋቶ በዓል ኣብይ እውን ዘይፈልጥዎ ኮይኖም ኣይኮኑን ግን ሓንቲ መዓልቲ ኣነ ኣብ ኢቲቪ ነዚ ድምልታት ተዛሪቦም ኣይፈልጡን እዮም ደሓንታይ ክመፅእ እቲ ታሽሙ ሕጂ ክንቅፅል ኢና ኤርትራውያን ከዓ እንታይ ይብሉ መጀመርታ እዚ መልሲ ኸባ እዩ እዚ ስዲ ፓስተር መልሲ ኸባ እዩ መልሲ ዝህባ ስምዕዎ ያለችው የእስራኤል የፓርላማ አባል እስራኤል ኢራንን ደበደበ እስራኤል ኢራንን የደበደበችበት ምክንያቱ ደግሞ ይሄ ነው ብላ የዘረዘረቻቸው ጉዳዮች አሉ። ከዘረዘረቻቸው አንዱ ኢራን ሁልጊዜ እስራኤልን ለማጥፋት ይፈልጋሉ፣ ይዝታሉ፣ እዚህና እዛ እንደዚህና እንደዛ ይሰራሉ ያለቻቸው ያነሳቸውን ፖይንቶች በአጭሩ እኔም ላንሳ። በመጀመሪያ ለህታችን የእስራኤል የፓርላማው አባል መናገር የምፈልገው እስራኤል በተባበሩት መንግስታት አባል ሀገራት አንዷ ናት። የተባበሩት መንግስታት መጀመሪያ አንዳች ነገር ሲኖር የአንድን ሀገር ሉዓላዊነት ጥሶ ከመደብደብም የትኛውንም ነገር ከማድረግ በተባበሩት መንግስታት አቤቱታ ማቅረብ ያስፈልጋል። አዎንታዊነት ማቅረብ ያስፈልጋል። ለተባበሩት መንግስታት ህግና ስርዓት ለመገዛት ፈርማ አባል የሆነች እስራኤል ዓለም ላይ እስራኤል የፈለገችውን ለማድረግ የፈለገችውን ለመስራት በዚህ መልኩ ነጻነት የሰጣት ማለት ነው ወይስ ለእስራኤል ህግና ስርዓት አይሰራም ነው? ስለዚህ
የተባበሩት መንግስታት ህግና ስርዓትን የጣሰ የአንድን አገር ሉዓላዊነት ደፍሮ መደብደብ ያለ ዓለም እውቅና ወይንም ደግሞ ያለ ህግ ወይንም ያለ ስርዓት ይሄ በመሰረቱ ተቀባይነት ያለው ነገር አይደለም። ኦኬ ሕጂ እዚ በቃ ዋና ኮይኑ እዩ እቲ ኢራን ትገብሮ ወላ ሓንቲ መንሽን ኣይገበሮን። እስራኤል ንምንታይ ንኢራን ሕጂ ኮንን ጀሚሮሞ ኢራን ነዚኦም ኩለን ናይ ቴሮሪስት ፋንድ ዝገብሮም ኢራን እዩ ምስ በዓል ቀጣር ኮይኑ በዓል ቀጣር ከማን ትሪእዎ ወይንም ክባና ቆራይ ኣብ ቀረባ ግዜ ሕጂ እዚ በቃ ከምዚ ጠበቃ ናይ ኢራን ኮይኑ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ንዑ ደእትዎ ይብሉን ኣይትደግፉ ከማኒ ንእስራኤል ኣይትደግፉ ቲፎዞናትኩም ኣይደልዩን እዮም መን ኮይንኩም ሃመማታት እንዲኹም ኣብ ዓለም ኣለኹም ዲኹም ኣብ ትማር ትግራዋይስ ኣለኻ ዲኻ ኣብ ዓለም ማር ንሽተማዛበለ ህዝቢ ኣለካ ንዑ ከማን ኣይመለሱልካን they know it ምሽር ብሊንከን ምዕራብ ትግራይ ልፀውዒ ወይ ኣብቲ ናቱ ትዊት ተኸኖም ዳዲ ይመልስልኩም ተመሊስኩም ከኣስ ምስ ዘየድልየኩም ከዓ ክትተናኸፉ እዚ ባይዘወይ ትግራዋይ እዩ ዝወዲ ኣምሓራይ እውን ኣይኮነን ትግርኛ ዝዛረብኒ ኤርትራዊ ይኮነን ድሕሪ ኤርትራዊ ደይኮነ ትግርኛ ዝዛረብ ኮይኑ ትግራዋይ እዩ ነዚ እንድሕር ደይመለስኩምሉ በዓል ስታሊን ደሓነ በቃ ተሰማሚዕኩም ማለት እዩ ሕጂ ሃመማታት ስለ ዝኾንኩም ሕጂ ኮኑን ክመፅኹም ጌና ዝዓበየ ስራሕ ኣለዎም ንሕና ግን ነፍስና ክነውፅእ ኢና እያ ንሕና ሓላፍነትና እዩ ከምዚ ጌርና ክንዛረብ ፅባሕ ንጎ ሕቶ ተመጪ ከባኒ ያ ዓይድድ ቅድሚ ሕጂ ኣነ ተዛሪበ ነይረ ክብል ግን ስምዕዎም ሕጂ ናይ ፒርስ ሞርጋን ነዚ እንዳሰም ኤኒዌይ ድንቁርና እንኮለ ደንቆሮ ደፋሪ እንድሕር ደናቁር ኮይንኩም ከዓ ደይርዳእኩም ኮይኑ ከዓ ስቕ በሉ ኢድኩም እግርኩም ንኣኪብኩም ያ ፒርስ ሞርጋን First of all, you've got to think about this and understand this from an Israeli perspective in the situation. A lot of people think that Israel has just launched the war in Iran. That's not how Israel sees this at all. Israel has been at war with Iran since October the 7th, when an Iranian proxy, Hamas, attacked them. On October the 8th, an Iranian proxy, Hezbollah, began to fire rockets into Israel. Then the Houthis, another Iranian proxy, began to attack shipping and also Israel. Right? Now, what has happened since then is Israel has eliminated those threats to, I was going to say deballed, but decapitated Hezbollah. They dealt with the threat of Hamas, and they are now in a position to deal with the threat they've always been concerned about. Now, why is Israel so concerned about this? Well, first of all, Iran has been saying for a very long time, they don't want regime change in Israel. They want the state of Israel not to exist. Now, think about the fact that in the post-October 7 world, they cannot take the risk that they're only enriching uranium to 60% because they want to threaten to have nuclear weapons. That is not something they can do. And by the way, Piers, there's something that people don't seem to understand about. You know, we struggle in the West. I really do think we all struggle in the West to understand the fundamentalist mindset. And let me give you an example of what the regime in Iran is like so that we can all understand what the threat here is. After the Islamic Revolution happened in Iran in 79, the war broke out between Iran and Iraq. And in that war, Iran was at a disadvantage. It was militarily backward. It wasn't financially able to deal with that. And you know what they did? They attempted to mitigate that by recruiting as many child soldiers as they could. We don't know how many because they didn't bother to count, but it's hundreds of thousands. And because some of them were too young and too weak to fight, they didn't send them to the front line. They sent them to sweep minefields with their own bodies. That is what this regime does. Now, if those people are willing to do that to their own children, 9, 10, 11, 12-year-olds, what do you think they would do to the children of their enemies if they get a nuclear weapon or if they get close to, or if they're allowed to continue funding proxies around the Middle East in order to attack Israel as they've already done? Dave Smith. Okay, can I Okay. This is Iran. ሕጂ ንበዓል ሕዝብላ እዚ ሓማስ እዚኦም ኩሎም ቶም ተሰዶም ነበረት ቅድም ቆራሚሞሞ ማለት እስራኤል ንዓቶም ቅድም ኣጥፊኦሞ ናይ ጋዛ እሱ እዩ ንህዝቢ ጋዛ ክትቀትል ኢላ ኣይኮነትን ከይዳ እስራኤል እቶም ኣብኡ ነበሩ ሓማስ ኢራን ኮፍ ደበለቶም እያ እዞም ሕቲ ኢራን ኮፍ ደበለቶም እያ ሕዝብላ ኢራን ኮፍ ደበለቶም እያ ስለዚ ኣብቲ ከባቢኦም ዘሎ ቅድም ኮሳቲሮሞ ዳሕራይ ከናበዮም ክኸዱ ናብታ ዓባይ ናብታ መዋፈሪት ማለት እዩ
إزي إسرائيل مثلا لوا عند حانت هاجر كتفا كيلاتا باورتي إسرائيل مثلا لوا تدفع كيف تخلق تدفع لوا كم دي يكون بسرحنا عالم أيكون عندي مالسي إرتراوخون تقراوي خون زوجنا تقراي لي خياخا كم زحجي دحر حواحاتي نحنا حواحاتي نعانا دخلنا في تلاقي خندا بلي برد كي علمنا تاني حاجة لما ياخذون حج قريهم كتفوهم إلى مسمعتوا وين إحنا إلى خنبرة وين نسخهم خنبرة لكم تجاروا مالتي تم حجي ناي إيران حاميكم تكون زودا لهم مالتي تقاليسكم تدي إف زبهاد أو تيو مالتي يا حجسي إسرائيل لا تاخذ قبل تبي والهم ماني خاين نازل كله حدا كزي تزاربنا لينا مس حدا محازاين ماني فاندز قبل زلوا بدحريت نزي ناي تقراي يكون ناي دقة ناي إرترا هون زم عبدقة الزاربو فاندز قبرهم حدا سرالو كنا حجوت إنا نيرنا بعلو حدا سلامة يركيسوه 1961 بحال كود that means ناي جبهة زنبرة أسلامي أب إمارات زنبرة نسي فاندز قبرهم نخلاتهم شعو أنصار إسرائيل كزارو it makes sense نخلاتكم يا منتي سانتيم حمشتلكم تقامات عدل لكم مسؤول حرام عن تخلط صاحبكم يا رحمنا إنا مني تقولنا ميم أب حدا نجر سبحان سب زمت له إلنا دقفت خنو تقاومت خنو ولا أنا تجرينا إثيوبيا زين بعد زمان ميجا لكم تسوعوه يا بكا السبعي قلنا يراني نزي منيو علنا قال نزيم كلها فاند قبرهم مالتي تيروريست مستي ميز بهالكأ ناي بالستينيان زنبرة تيروريست وانتد زنبرة مسؤول تبو عرف ندلو حد ما عندكم تينانيرنا بعد السبعي لا تزاربه مالك تعواتي لداتو نقاري تزبل بعد زن تقوله نحنا كنا نقولكم دلنا بعد الأسو خمانسي نعاي مساك سرحي للنسي مستهم تيروريست تسلا تسرح عايدليني إلى يلو تي تمشوا من يزلو شو تفينا نقاري تيلي زمت صالح جوهر إلي بلو نعم ساك سرحي لني عايدليني إلى يلو الله تابيدي يا وقتنا تزاربنا له لو قالوا أسمعناكم نيرنا سلازي كلاتكم عند حرد أنس نززنا إسرائيل قداي يدو إتيو إسرائيل كتفع اللوا بحال indirectly جريون له كتفيا أمريكا قاني حيلاب كيعو قال من خلو زعلو السبع يزيد فاند قبركم دي تقلو maybe ميت أرسو قال من لهبكم كون قالوا كنتا تكيهبكم نعتزارب الليل جن independent منكم نصح منكم نحنا ولا حدا سبع نوكلنينا نتقراي نوكلنينا نإرتراي نوكلنينا نإثيوبيا ولا نوكلنينا لكم وصيكم تتزاريكم قولي حلو زريكم سبيلنا اسكم توصخوا لكم جن حزبنا دو حزب إرترا حزب تقراي نوركم توصوا كلكم ولا تيك توكم بقدر ما يسبعي إسرائيل يعني عنا فئات كيف فلتنا مع خالد سوخا ما راح تخايف تأيي إسرائيل فئاتنا معرابوين فيهمنا أبي مدت فوخا معرابوين أبي معرابوين متيوم هزبي والكايس نعوتو ناتكم يكونن نعم حاري لم دأتوا معرابوين له يا بليز هجي كنكتسلينا خاني إذا خا دقافي إنه تقامي مالتي زخاني تنسي ما سلامي مالتي كنت معينا سخان تايبي نبلغ 300 فيت درجات الحرارة 400 مالتي لتحتي كويتو لتناي فورت ناي نيوكلير ستيشن زي صالح عمر دي ولا منير قال عمر بحال حجة عم بيقولوا سبسخ الزارب كله نترام وين نتاني حقس له خلو تسل خمس خلو عفو قامات يتقوم قال مليم إذن تاي مالتي بعلو زي body language كم يجيرهم كم بتسألوا بنتاني هو نترام جن إرتراوي أبسرائيل تسديدو تقمت قالوا دابل عند ستة جنزوبنا توهبه إرتراو خوينو خا
ኣብ ኤሮጳ ኣሎ ኣብ ኣሜሪካ ኣሎ ስለዚ ነዞም ዘብልዑኻ ዘስትዩኻ ዘንብሩኻሲ ንምንታይ ኢኻ ኣፎም ጎማፂፅካ ገለ ተምፅኦም ዘለኻ እንታይ ስለ ዝኾንካ ኢኻ እንታይ ዓይነት ፅሊት ኣለካ ጃሃዲስት ስለ ዝኾንካ ኢኻ ያ እምበር ካልእ ወላ ሓንቲ ምንም ፀገም የብሎምን ትራምፕ ነዚኣቶም ኣይፈልጦምን እዩ ከማኒ ታሕቲ ኩዒቱ ነቲ ናይ ፎርድ ናይ ኒውክሊር ስቴሽን ክሃርምዎ እንተደይክኢሎም እቲ 300 ናይቲ ኢራን ትህርመሉ ዘላ ኣፍያቶ ተባሂሉ እዚ ንገርላ ዘሎ ደረጃ ኢራን ማለት እዩ ብኸምኡ ጥራሕ እዩ በዚ ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ጥራሕ እዩ ኣሜሪካ ግን ክሳብ ሕጂ ክንዘይወሰነት ክሳብ ትማሊ ትራምፕ ክሃርም ይኸውን ኣይከውን ይብል ነይሩ ግን ሎማ ሓንቲ ከዓ ኣይእመነን ትራምፕ ግን ኣብ ውሽጢ እዚ ክልተ ሰሙን ዝውስን ዝብል መግለፂ ሎማ ሓንቲ ይብሎ ኦኬ ሕጂ እዚ ወዲ እንታይ ኢሉ ክሓቶ እዩ ንዓናሲ እንታይ እሞ ምሳናስ እንታይ ዝራኸብ ኣሎ ንዓና ክንታት ኮነና ክእል ኢልዎ እስራኤል ሲ ንዓና መፅኺ ቅድሚ ሕጂ ሲ ክትወረርና ሓሲባ ነይራ እያ ክትወሃብን ኤርትራስ ካብተን እስራኤል ክወሃባ ዝበሃላ ዓዲ እያ ነይራ እሞ ፍርሒ ኣለና እዩ ዝብሎ ዘሎ ኣነ ናይ መዓልቲ ኢኹም ተባሂሉ ዝፈልጥ እዚ በዓሉ ስኒ ወንጀል ከምዚ ኢልካ ክትዛረብ እስራኤል እዩ ዓዶ ነይሩ እንዴት እስራኤል ዝበሃል መዓስ 1948 ኮይኮነን እስራኤል ዝበሃል ተሰሪሑ እሞ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ደኣኒ ንምንታይ እንቶም ስድራና ኣምላክ እስራኤል ድብሉሲ ኣበይ ኣላ ዘላታ እስራኤል ኣበይ ድያ ዘላ እቲ ብኡ ዘሎ እዚ ኩሉ ኣብ ቤትልሄም ዘሎ ቤተክርስትያናት ናይ 2000 ዓመት ናይ ገለ ዓመት ገለ ዘሎ ከዳ መዓስ ይመፅዩ ወይ ከማን ብሓፂሩ ናይ ኢትዮጵያ ሃፀይ ዮሃንስ 27 ገዳማት ኣስሪሖም ነይሮም ክልተን ገሊአን ተሪፈን ዘሎ ከምአን ማለት እዩ ሕጂሲ እንድሕር እስራኤል ዝበሃል ዓዲ ዘይነበረሲ መን ደኣሉ ተዓዲ እንድሕር ኣለዎም ዓዲ ኸዓሲ እንተኮይነ ለዮም ንኤርትራ መፅኦም ዝወስዱ ኤርትራ እስራኤል ድያ እዚ ወዲ ከምኡ እዩ ዝብሎ ዘሎ ባይዘዊ ዳውንሎድ ገይረ ኣቐሚጠ ኣለኹ ያ ሕጂሲ ንዓና ደስ ገኣልና እምበኣር ሕጂ እንታይ ደርኤካ እቲ ኣብ ግዜ ጀብሃ ምስ ፍልስጤም ኮይኖም እስራኤል ተዋግእዋሲ ከይትወረና ኢሎም እዮም ኣሚኖሞ ማለት እዩ ነቲ ደንቆሮ ደይፈልጥ ወዲ ሓረስታይ ተጋዳላይ ከምኡ እዮም ኢሎሞ ማለት እዩ እስራኤል ሲ ንፓለስቲና ወሪራ ኣላ ሕጂ እሞ ፅባሕ ንጎ ከዓ ንኤርትራ ከይትወረናስ ሕጂ ነጥፋ እያ ኢሎም እዮም ወሲዶሞ ማለት እዩ ሓቂ ክወፅእ ሓደ መዓልቲ ውስን ዝብል መግለፂ ሎማ ሓንቲ ይብሎ ስለዚ ብኣራዳይ ከምዚ ዝመስል እዩ ያ እንተ ዝገለጽካዮ ብዙሕ ዝተዋሳሰበ ነገራት እዩ ኣሜሪካ ተወሲኻቶ ናይ ኣሜሪካ ንፁር ዘይኮነ መርገፂ ኣካይዳ ተወሲኹ ብዙሕ ሰብ ኣሸቓሊ ዝኾነ ነገራት እዩ ማለት ኣዝዩ ኣሰካፊ ዝኾነ ነገር እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሕጂ ምናልባት ነቲ ሰማዕና ዘሎ ሰብ ከምታመጠው ዝገለጽክዎ እሞ ንሕና ጅንግልዩ ሰብ ከምኡ ሓስብ ይኽእል እዩ ንሕና ሞ እንታይ እዩ ዝግሰብ ክብል ይኽእል እዩ ካብዚ ሲ ንሕና ዘኤርትራሲ ንሕና ከም ኤርትራውያን ስኹም ናባት ፍክር ዘለኹም ክንብል ገይዎ ገለ ግን ንሕና ከም ኤርትራውያን ካብዚ እዚ ጉዳይ ብሓፂር ብኸመይ እዩ ዝፀልወና ያ ብብዙሕ መንገዲ ክፀልወና ክእል እዩ ከምዚ ዓይነት ኩናት ብፍላይ ከዓ እዚ ናይ ማእከላዊ ምብራቕ ብፍላይ ከዓ እዚ ናይ እስራኤልን ዓረብን ብዓብዪ ከዓ እዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ካብቲ ስፒል ኦቨር ኢፌክት ኣለዎ ብውሕዱ ኣብቲ ኩናት ዘይኮነሲ ኣብቲ ዛንታ ባዕሉ ናይቲ ኩናት ንብዙሓት ክገርመካ እዚ ኣብ መንጎ ዕሙቕ ኢልካ ኢኻያ ትሕቶ ናይ መግዛእትን ናይ ኮሎናይዜሽንን ናይ ዲኮሎናይዜሽን እዩ እቲ ጉዳይ ክትሪኦ ከለካ ናይ ሴትለር ኮሎናይዜሽን እዩ ሴትለርስ ኣብ ኣውሮፓ ተገፊሖም ብምዕራብ ሴትለርስ ይፅውዖም ዘሎ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ሴትለርስ እቲ ዘለዎ ዓዲሲ ናቶም ኣይኮነን እቲ እስራኤልሲ ናቶም ኣይኮነን ይብለና ዘሎ ብሓፂሩ እቲ ፓለስቲንያን ግን ኣደስማዕኩኹም መጀመርታ ናይ ብሓቂ ፓለስቲንያን እንታይ ኢሉ ጆርዳኒ ፓለስቲንያን ንዓና እንድሕር ተሓሊልና ኮይንኩም ጆርዳን ኣእትውና ጆርዳን ኢናህና ቦታ ይድብል ዘሎ እዚ ደኣ ካብቲ ፓለስቲንያናዊ ንላዕሊ ፓለስቲንያናዊ ኮይኑሲ
ሰትለርስ ይብሎም ዘሎ ወረርቲ ይብሎም ዘሎ ያ ንህዝቢ ኤርትራ ከአንተ ሕጂ ክነግረኩም ንዓና ንዓናሲ እንታይ ይፀልወና ይብሎ ዘሎ ይፀልወና እዩ ንዓና ይፀልወና እዩ ይዛረብ ዘሎ ሕጂ ናብ ዛንታ ንመለስ ይልዎ ኣውሮፓ ተገፊዖም ብምዕራባውያን ማለት እዩ ተገፊዖም ካብ ሆሎኮስት ኣብ ልዕሊኡ ተፈፂሙ መዕቆቢ ኣብ ዘረኸብሉ እዋን ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ እዋን እንግሊዝ ናይ ጋዛ ምሰዓር መዕቆቢ ኣብ ዘይረኸብሉ እዋን ቀርኒ ኣፍሪካ እንከላይ ኤርትራ ማለት እዩ ሓንቲ ካብታ ሓፀይቲ ኮይና ዝነበረት እያ መዕቆቢ ክወሃቦም ንይሁድ ማለት እዩ ንጁ ኡጋንዳ በዓል ኤርትራ ከም ሕፅያት ጠይባን ኣለዋ ሕጂ መጀመርያ ወስኻድ መሰካ እዚ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ፍልስጤማውያን ዝኸውን ዘሎስ ኣብ ልዕሊና እዩ ተሓሲቡ ነይሩ ዝብል መጀመርያ ወስኻ መሰካ ማለት እዩ ኣባላት ተዓቂቦም ነይሮም ተዝኾኑ እሞ እሳቶም ከም ሰትለር ኮሎናይዘር ዝልክዕ ከምዚ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ፍልስጤማውያን ዝገብርዎ ዘለዎ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊና ንሕና ደቀባት ክንስትና እሳቶም ከዓ ስደተኛታት ክንሶም ግን ብዘለዎም እዚ ዕብላለ ናይ ሃብቲ ዕብላለ ናይ ቴክኖሎጂ ንኤርትራዊነት ወደባት ብከምዚኣ ገይሮም እንተዘካይድዎስ እንታይ ምኳንና ነርና ዝብል መጀመርያ ኣብ ርእስኻ ንፀካ ማለት ሕጂ እዚ ቀዳማይ ካልኣይ ንሕና ባዕልና ልክዕ ዛሶም ኣብ ልዕሊ ፍልስጤማውያን ዝገብርዎ ዘለው ንሕና ከዓ ብዓብዩ ዓለም ዘሪሕና ካልኣይ ካብ ኢትዮጵያ ደንዲናህና ኣብ ልዕሊና ገቢኡ ብኢዳ ኦኬ ሕጂ እዚ በቃ ነጊርኩም እዚ ናስር ዓል በሃል ንባዕሉሱ ኣብቲ ቦታ ኣለዎ ድዩ ወደባ ድዩ I don't think so ባዕሎም ሓደ ግዜ ኢሎም ናይ ጀበርቲ ንሕና ኣብ ሙሉእ ዓለም ንርከብ ስደተኛታት ካብ ንፍቀሳት ደሴት ድመፃንያና ልክዕ ከም ዝራሻይዳ ኢሎም ናዮ ሕጂሲ ሓደ ወደባት ከም ኢሳያስ ወደባት ይኡ ኢሳያስ ደይበሎ እዚኦም ስደተኛታት ሲ እስራኤል መፅያን ዓናን ደቀባት ከይተውፃና ኢሉ ዝዛረብ ኣሎ ሰኢልኩም ከዓ ትሰምዑ ኣለኹም ኣይኮነ ያ እዚ ትፅምዶ ዳ እንታይ ትፅምዶስ እንታይ ይጠቕሙ ፅምዶኮ ፋይናሊ እቲ ኤርትራን ትግራይን ሓደ ክኾኑ ወይ ዓባይ ኤርትራ ወይ ዓባይ ትግራይና ክንከውን ንምንታይ ኢኹም ተሓፍሩ እንታይ እዚ ምሽኩር ማም ፅምዶሲ እቲ ነጋሽ ዓልኮ በቲ ሓደ ወገን እዚ ትግራይ ፕረስ ኣቕሪብዎ ነበረ ሓቂ እኳ ተዛሪቡ ፅምዶ ተቐበሎ ሰብ የለን ስለምንታይ ፋይናሊ ናብ ሓድነት ስለ ዘምፅእ ናይ ሰላም ጥራሕ ኣይኮነን it's a package ናይ ኣብ ሓድነት ከምፅእ እዩ ፍትወ ፅልእዎ ወይ ዓባይ ኤርትራ ክንከውን ኢና ወይ ዓባይ ሓማሴን ወይ ዓባይ ባሕረ ነጋሽ ወይ ከዓ ዓባይ ትግራይ ኣብ ኣደ ኩነትን ክትውዳእ ሰኢልካ ኣሎ ድዩ ፅምዶ ፅምዶስ እዩ ግን ንሕና ከምኡ ኮይንና ብሓደ ኮይንና ምስተን ካልኦት ከዓ ኣገው ዶ ዋላ ገለ ዶ ከዓ ንድሕር ክንፃመድ ክንኣቱ ኢሎም ከዓኒ ኮዲ ትፅምዶ ሰኢልኩም ነብስኩም ኣይተዕሽፍዋ እናፈለጥኩም ከዓ ከም ዘይተረዳእኩም ኮይንኩም ኣይትኸዱ ፅምዶ ማለት ዓባይ ትግራይ ወይ ዓባይ ኤርትራ እዩ ኩለን በዓል ኣገው ገለ መለተ መፂምካ ከኣቱ እዮም ፅምዶ ናብቲ ናይ ኣክሱማውያን ኪንግዶም ይወስደና ዘሎ ሓቂ ደይ ንዛረብ ደይ ዲዘርቭ ቅድሚ ሕጂም ሻዕብያን ሕወሓትን እዮም ተቃሊሶም ነቲ ደርጊ ውዲቖሞ ሕጂ እውን ደርጊ ዓይነት እዮም ዝመፁ ዘሎ ነቲ ጅሃዲስት ጀብሃ ከዓ ብሓንሳብ ኮይኖም ኣውፅኦሞ ናይ ጅሃዲስት ስለ ዝነበረ ስለዚ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ኣሜሪካ ይኹን ምስ እስራኤል ይኹን ወላ ሓንቲ ምትንኻፍ የብሉ ቀደም ምስ እስራኤል ከምዚ ዑመር ናስር ዲ ገሊል ዝዛረቦ ዘሎ ነይሩ ተዝኸውን ናቱ ተሓሳስባ ናይ ኢሳያስ እስጋ ሕጂ ንፀንሐን ኣብቲ ናይ ኣልጀዚራ ከዓ ሓደ መዓልቲ ንፅኤልኩም እየ ንሕና ሽግር የብልናን ምስ ፈይደሎ እሞ ዋላ ሃስቲ እዚኣ ሃንሳብ ክደልያ እታ እዚኣ እናሰማዕኩም መፅንፋ ክደልያ
እስከ ተረኺባ እዚኣ ናይ ኢሳያስ ዝበሎ ብዛዕባ ኢራን እንታይ ንሕና ሰብኣይ ደይናትን የልግበሉና እንድሕር ፀረ እስራኤል ኮይኑ ከዓ ይበንቁስዎ we don't care እንድሕር ፀረ እስራኤል ኮይኑ ኣብ ኣረኽባ ሳዳምን ማን ወፅአ ነይረ እዚ Okay. Anyway, خال معلت اللي حنكم تسعين فقدام ما يقولنا يكون نيري يا إساس أفور قبتنا الجزيرة متسامس حتى مس إيران مس إسرائيل مس كلتي أمس خمي جرت أخا مس كلتي أمس سرح مسولته أكو بيزنس اللي يوا لحرام زعبانا تيرور إيران كبزي بوتها اللوادي قال مسولته نانو خابنا عيد حتى نخم الكسي نفاتع جرجروكم للعادي إيران نعدي حتى الواي بحتسيه معناتي طيب سيمبل تقليلو تقرينا خنردعكم سلازي كم بزبل سبعيسي he has nothing to do مستاي إيران كيز ولا مستاي إسرائيل عايسا معنا كا ويكا أبتي تي بي إرز بحال كا نحنا مس إيراني نادون بالإسرائيل قالت هجيرا بزوحين نها كنهار معنا يقول ويكا ما نسحتو خينا هنسرحي نازبنا عايسا معنا حتو كوفت أبديجينا عمدلو نعنا كقربو حدي كم إثيوبيا نا إثيوبيا جن نا أبي أحمدن منيو يا مسكين أبي يا أبي أحمد مس إيران سمم معز قبر بس أربع جزيلة الموحدي كلام ملفات أبي إنه حادثة شو تيوانيو يجسي انتي مالتيو تي بزعبا أبديت لي كام إتاوس انتي مالتيو انتي سلت تدلي يا نحن هرئيكم سؤال كاري أبي أحمد سنت خويني مس إيران لكم What if two countries, worlds apart, came together to forge a powerful alliance? In a surprising turn of events, Iran and Ethiopia have signed a significant security deal, and you might be wondering why. Join me as we unravel the threads of this unexpected partnership, exploring the motives and implications that could reshape their futures. In a world where every handshake hides a motive, and every agreement is a gamble, one unlikely alliance is raising alarms in the shadow corridors of power. Why is Ethiopia, a wounded giant in East Africa, turning to Iran, a sanctioned pariah, for intelligence, for arms, for protection? Why now? Why Iran? To understand this, we must enter the fog of quiet wars, secret drones, and the scramble for influence in one of the most unstable regions on Earth. This isn't just a security pact. It's a play in a global chess match. And every move has consequences. The pact signed in silence. May 6th, 2025. Addis Ababa. No red carpet. No breaking news alert. Just a discreet signature on a memorandum of understanding between two national police forces, Ethiopia and Iran. I had the chance to meet with the chief of police of Ethiopia for a bilateral discussion. During our talks, we signed a memorandum of understanding, that outlines key areas of cooperation. This now focuses on working together on extraditing convicts, fighting cybercrime, and addressing transnational challenges like drug trafficking.
We also agreed to strengthen collaboration in training and education, especially between police universities of both sides. Officially, it's about security cooperation, intelligence sharing. Okay. Yeah. Did you see why? نحن إيرتراوي تدقافهم تقامكم سي بزعبة إيران سن تايزو توكا تقراواي يا كمان سنة سمعوك يعني تقراينا أتوينا تقراي مالالسي بتسحي قال مالد بلا سب ولا بميدياتات مجيو دزاربو نحن شو نتوعد لني تقتي وخبو بالنيرو بزعبة غازا بزعبة قال بالنيرو حجسي كابز ود غازا نلعلكم غازا فينكم يا كلها تودي anyway تسفاتين قرب شتت ندابلن بري تزحاش حساب زلو سي يا زغرني هلكم بعلم السبعي إيرانا وندا إذا كمان بوست تدور لكم يا غير لكم اللهم لذي حزنا لنا تي معالتي ساعات بين تزارب لتوم يوتيوبرز حدا معالت خدميو يا لقمة صنع مليين بزهزوي يا جي كادمي سلازوخانة حزنا لنا I wonder إذا نجاش عالد بحالك صندوسي مسوات خف لنا إيه نحن نتفاتون مسوات نجبرينا مالتي تاي مالت مخانتنا I have no idea anyway إذا بس نايلو معنتي دحرايون كالا إشاء تاش مجيري صبو نتي تمت تاش مجيري بوست خبرة نحجي appetizer مالتي زي سدع صبو جيري بوست تقبرو بزيادة this is nice both Iran and Israel. How do you balance the two? And that is another joke because why would the United States impose arms embargo on Eritrea, a small country with very limited resources, and not impose sanctions on the alleged role of Iran in the region? How can you possibly appreciate the logic behind this position of the United States? Maybe you can clear up for us Iran's role in this region. There is no role for Iran in this region. Eritrea is not for sale. Eritrea is not for sale. Okay, let's talk about the people who live in this country. If I can just quote these to you, the United Nations stats estimate that almost 63,000 Eritreans applied for asylum last year alone, and that 1,800 cross over every month into Sudan. Why are they leaving the country? These are lies. These are your lies. Let's talk about the drought in the Horn of Africa. Eritrea, like all the other countries, is suffering from this, and yet you are reluctant to let aid workers into your country. What is the justification for that? When we have enough food, why do we need someone to feed us? Because 2/3 of your population are starving. Why do people want to spoon feed us when we have enough food? But then how come 2/3 of the population are not getting that food? I mean, then again, how can you possibly imagine and say, I am hungry when I'm not hungry? Why do you want to believe that? You promised Eritreans political reform. There are no political parties other than your own. I do not promise. I do not promise anyone. I do not promise anyone. It's like a very wealthy person who controls everything and promises people that is going to tip them today, tip them tomorrow, tip them next day. We never do promises. The people here don't you promised democracy? No one here promises anybody anything. You can't even... There is nothing, there is no commodity called democracy.
It's the Eritrean. Now, you then responded to this because Donald Trump posted this. He said, I agree with every word. Pray for Ambassador Huckabee as he serves in Israel during his difficult days, and pray for President Trump, and that all our leaders will listen to God's voice, the one that matters. Which is, I would have expected you to respond in that way. What was really fascinating is this follows Trump surviving an assassination attempt. Yes. And you and I talked, I think, after that, and we both talked to the president about how it really reinforced his faith in God. He genuinely believes that God had a will for him not to be killed that day. And he's expressed that to me privately. He's done that to you, I know. So there's that part of this flying around in terms of the context of what Huckabee said. But also this reference to not since Truman in 1945, which was a really stark line in this text, I thought, because, of course, it was Truman that had to make the big call about the use of nuclear weapons. Yes, so talk to me about this. When you first read the Huckabee text, what did you feel about it? Oh, I thought it was excellent. I thought it was so well written, Piers. To pray for the president and not to try. A lot of people do want to whisper into his ear and try to guide him and move him this direction or that direction. And I'll appreciate the fact that Ambassador Huckabee doesn't want to do that, but just wants to encourage him and to listen for God's voice. And he has the confidence that the president's going to do that. And I do too. I've seen a lot of people whisper in his ear, but at the end of the day, he pretty much does what he feels he's going to do. And he really, I think he does want to do God's will. And do you feel he's much more religious since the shooting? Because I certainly got that feeling from him, that he just believed he'd been given a second chance and this was God's will, and that since then he'd been praying a lot more. I believe that. And I encouraged him before the election. And I said, Mr. President, you could lose this thing. And my advice to you is when you get up in the morning, just roll out of bed onto your knees and just ask God for help. Just help me today. That's a prayer. Help me today, and that's all. And so I've encouraged him to And does he still do that, do you think? I think so. Do you know? Does he tell you? Or? Well, I mean, I've reminded him several times, and he has told me that he said he's doing it. So every day Donald Trump drops to his knees. I don't know if he's doing this every day. Right. But that was my encouragement for him to do it every day. And how important it is to ask for God's wisdom. When you and I keep calling Governor Huckabee, but Ambassador Huckabee, he alluded to this, these decisions that he has to make. I wouldn't want that job for anything in the world. And we need to pray that God does give him wisdom. Iran is a huge issue. And Iran, they've said that they want to wipe Israel off the face of the earth. Is it a religious war? You know, when I read Ambassador Huckabee's text, it looked like he was viewing this through the prism of potentially religious conflict. Oh, you can't deny the fact that religion is a part of this. It's not a part on the Israeli side, but Iran... Is it not, though? Because a number of the Israeli cabinet now, they do constantly invoke the Bible and religion and so on. I think there's some on the cabinet that do, but it's a secular nation. It really is. Like the United States, we're a secular country. We're not a religious country, even though there's a lot of people who worship God. But I believe for Iran, they are a state that is, I believe, wanting to, in Shia religion, to be able to wipe Israel off the face of the earth. And they have tried to do this through Hamas, the greatest slaughter of Jews since the Second World War came on. I've had people sit in that chair on the Palestinian side who've taken great umbrage when I've said that Hamas wanted to kill Jews for being Jewish. They said they wanted to kill Israelis because they blame them for the occupation. In other words, they were trying to remove the ethnicity and religion of the targets and making it more about the fact that they believe they've been the victims of an illegal occupation, and that's what the attacks were about. I just don't accept that. I think there was clear, and there has been from the rhetoric of Hamas, they clearly want to kill Jews for being Jewish. That's what I believe, Piers. And Israel, that is not they're not wanting to kill Muslims.
They're wanting to defend themselves. They want to live in peace. They don't want this war. They want to be able to have their land that goes back 4,000 years, and they want to live there peacefully.